अरे पहिलं गणपती गणपतीला हळद नाही लावत. एक किलो ये आम्हाला पाया पडत तुझी गेलो कर म्हणायचं ना तुला थांबरे त्याला म्हणू दे गेलो कर म्हण गणपती बाप्पा मोरया मोरया. थांबा स्टॉप करा ना. दादा बोल की गणपती बाप्पा मोरया मोरया. तिथं तसंच ठेवा असंच ठेवा असंच ठेवा नंतर बघू. पिलू बोल मोरया मोरया. इकडं सिंहासनावर वगैरे इकडं थोडंसं असं शिंपत सगळं इकडून शिंपत जा बाहेर. हां चल आता तू गंगा सरस्वती रेवा पयोष्मे नर्मदं जले स्थाप्य सोषमया देव तथा शांति कुरुष्मे गंगे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधं कुरु. शाकमश्वत्थं प्रावुर्व्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि सम्मेदसवेदवित् अधश्चोदं प्रस्तुतास्य शाखा गुणप्रवृद्धाविषयप्रवालाः अधष्टमूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठाः अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलं मशङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता निवर्तन्ते भूयाः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिप्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्यं तत् तद्भासयते सूर्यो न शङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम. ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः बृहद्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विद्युमामकं रामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि च औषधिः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राण्यान्यवाश्रितः प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिज्ञानमोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरक्षाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि भूतस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्त्वन्यपरमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तव्येश्वरः यस्मात् अक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्ववित् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तमया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य भारत. हरिः ओं तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे शृङ्गादि संवादे पुराणपुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः. ओं सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनामवदितमस्तु मा मद्विषावहि. ओम शांती शांती शांती. ते पाणी तेच ते कटोरं घेतलं होतं ना उचलून धर गणपती नुसतं फक्त ते काढून घेते कटोरं.
की जय गणपती बाप्पा मोरया मूर्ती मोरया. रक्ष रक्ष परमेश्वर नमस्कार कर डोकं ठेव आणि घ्या बाकीचं पूजेला वरती. मूर्ती फुलं पुढं ठेवली तिथं. मंगलमूर्ती मोरया. तुला काय एकटा चौरंगाचं सेट आलं. बघू संसारी अनाथ नाथे अंबे करुणावी